Good evening, Junli! Good evening, Isabel. Ngan good evening liwat ngadtohan aton mga nagkikita nga namamati ha ira mga kabalayan o kung hain man hira nahimumutang yana. Live streaming kita ha Facebook ngan YouTube para han aton S-Pop Summer Music Festival 2022. Yes, Isabel, ngan aton liwat i-greet ang tanan nga mga supporters han napulo nga finalists nga tikang hatulong nga munisipyo ngan duha nga syudad han bugos nga probinsya han Samar. Yes, shout out han mga nagkirita ha Calbayog City. Maupay nga gabi ngadto hanaton mga kasangkayan ha pinabakdaw Samar. Kumusta ka mo dida mga taga-Paranas? Ini first time ini nga may inapi ha ira pero nakasulod dayon ha finals. Wow! Matuginaw! Ngan 3 nga finalists yan ang agab-it tikang ha Catbalogan City. Ngan syempre, aton gihapon ni greet bisan warahira entry an aton host municipality, the Municipality of Santa Rita. Yes, ngan shout out liwat kita hangatanan nga mga waray habugos nga kalibutan ngan to those watching nga diri taga Region 8. Yung mga nanonood na hindi taga Region 8, Yes. magandang gabi po sa inyong lahat. You know what, Isabel? Ini nga S-Pop usa ini nga proyektohan Provincial Government of Samar through the Smart Samar Tourism Office and it's now, wow, on its third year. Pangatlong taon na. Yes. And this contest is intended para magkamay-ada avenue for songwriters in Samar nga mabatian ang ila mga outstanding works ngan makilala ang mga kanta hamapa han OPM. By doing so, an original Warainon music mababatian na ha mga radio stations na da-download ha mga streaming platforms ngan ginkakanta ha mga events and gigs han aton mga local singers. Yes, that's true. Actually, in the previous S-Pop that we had in the first and the second year, all of those songs can be downloaded in the Spotify and also available in YouTube. Yes. Maupay ko din nga objective hininga competition, no? Why? Because, Isabel, maaram ka, ang songwriting contest din niya Samar diri Bago. It started in the early 80s, and this was spearheaded by the defunct Subiran Songwriting Contest of Calbayog, which was launched in the year 1982 and was pursued by Ibabaw Arts Council and Kako in the succeeding years. Hasyudad naman ng Catbalogan, the Balaog Arts Council also had a series of songwriting contests between the year 1993 until 1998. Nganya na, ang S-Pop siya ang nagsumpay nga nagpadayon han natikangan na nga mga songwriting contests for runners. Yes. And tungod han kaupay nga kabugusan nga value han S-Pop, hapagpaparigon ngan pagpasamwak han baysay, han kultura waraynon, hulos ang pag-ugop ngan suporta han aton gobernador han Samar, Honorable Shari Antan, nga han batanon nga aktibo nga congressman han Samar 2nd District, he Congressman Reynolds Michael Tan and Congressman Jimboy Tan. Diri naton hira makakaupod yan nga gabi, unfortunately, kay tungod hin mga importante nga commitments. Sanglit, on behalf of Governor Shari Antan, Congressman Reynolds Michael Tan, let's have first, because actually they will be sending us a message through a video. So let's all put our eyes in the screen. Christmas is a season of joy and giving. It is a time for sharing blessings, a time for family and for peace, and most especially for love. To my fellow Samarnons, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. May love and joy reign in our hearts this season, and may 2023 be a time of peace and prosperity for all of us. Happy holidays! Ayan. So once again, palakpakan po natin si Governor Shari Antan greeting us all in the holidays. Good Dalawang evening, araw na Gov. lang Pasko na. Merry Christmas also to the family of Governor Shari Antan. Of course, all other officials that we have in the province. And nagpapasalamat po si Gov that we are all here because this is actually the first time that we are stepping out
from the Cabecera. First time po na ang SPOP ay wala sa Katbalogan. That's why we are grateful for the municipality of Santa Rita. Palakpakan po natin. Headed by our Mayor, Jade Kichu. Ayan. So, to give us an opening message para po maset ang lahat, ang atmosphere po natin for the SPOP 2022, palakpakan po natin and we all welcome the Samar Provincial Tourism Officer, Mr. Marvin Piczon. Maupay nga gabi Samar, ngan maupay nga Pasko aton nga tanan. Hangaran nan aton aktibo nga Governor Shari Antan, kaupod niya ang aton Vice Governor ngay Vice Governor Arnold Tan, pati ang aton mga congressmen from the 1st District, Congressman Jimboy Tan, nganing Congressman Michael Tan. Dako an ira pasasalamat, han partisipasyon ngan suporta, han mga nag-api, hininga aton SPOP Season 3, pati ngadtohan aton tagdumara, hininga programa. Natuod dira han talento han mga Samarnon. Kaya ha programa han Provincial Government of Samar nga gintatawag naton nga Cultural Preservation and Enhancement. Under ini nga programa may dakita proyekto nga gingangaranan nga SPOP. Amo niya nga gabi, ikatulo na iniya nga gabi, nga ikatulo na ini katuig nga aton gimbubuhat. Sa dakugod an era pagtuod han mga talento, han aton kabataan, han aton mga Samarnon, pinaagi han pag-compose han mga kanta nga waray nun. Salit an aton SPOP, tikang han una nga tuig, ikaduha, ikatulo, masisiring naton, SPOP is here to stay with us. So labot hini, tungod nga ang kultura, kadugtungod ang turismo. Atong gihapon pagkikilalo ng mga sunod katuig, labot lang pagkanta. Atong kikilalon gihapon ang performing arts, nga may da kita programa gintatawag nga Samar Arts, Culture, and Heritage. So, labot ang SPOP, aton may experience ang iba-iba nga fields, han sining. Dinhi naton mapapatunayan kung gaano kakusog ang kultura han aton probinsya Samar. An akon advance congratulations ngadtohan aton magdadaog yan nga gabi. Actually, an year 3 amo an pinakamakuri. Kaya na nga year 3 amo an dadamo an entries naging karawat. An atong ging karawat nga entries 63 nga tanan. Out of 63 aton gin screen naiabot kitahan 21. Kaya ano 21? Nasa iba, diri na lako no 20. Kaya ang usa, diri good pwede mahuyop kay maupay manggihapon. So, ini nga 21, amo inihira ang nag-undergone workshop, nga gindumara nira, Mr. Lucien Litabang han iya mga kaupod. Dito gintuddoan hira kung paano upayon pa ang ira mga komposisyon, partihan areglo, partihan pagsuratan lyrics. Yan nga gabi, aton may experience, aton makikita, mababati ang ira mga komposisyon. Salit diri ko na halabaon para magtikang nakitan aton mga napulong nga mga finalists. Ang masisiring ko la, maupay nga Pasko aton nga tanan, and maupay nga gabi. Salamat. Thank you very much, Sir Marvin Piczon. So, Junli, siring pangalan ni Sir Marvin, ini nga napulo nga mga entries nga nga gabi, inagi na inihira hin screening tikang han sobra 63 nga entries nga nagsubmit han SPOP 2022. From the 63, we trimmed it down to 21 nga semi-finalists. And finally, tonight, 10 nga finalists nga aanhiya na nga gabi. That's very correct, Isabel. Siring pa, nasara gudinihirahin maupay. Nga niniliwat nga creative team, han kada entry ang composer, lyricist, musical arranger, nga nan interpreter, nag-attend dinihirahin 6-day intensive workshop in songwriting, musical arranging, digital recording, nga gimpahamtanghan aton magkarit
nga mga music creative personalities, ha Region 8, hapag Pangulo, han iconic songwriter, our very own Mr. Lucien Letaba. Palakpakan po naton. Kaupod niya, ang ginasistiran hira ni Ramico Lauderes, Nikki Cabardo, Roel Roldan, ngan Jairos Campo, Hanjay Records, Tacloban. Nagkadaliwatirahin duwa nga online lectures, which are the music as a career, nga diin nakaupod naton. Ang batikan gihapon nga kompositor, naninirabo ako kanina, Mr. Noel Cabangon. Palakpakan po naton. Another also, they had the Marketing Your Songs, the Vispop Experience nga gindumara, hano sa gihapon nga batikan, pag-abot ang industriyahan music, Mr. Jude Hitamundok, han Vispop. Palakpakan po gihapon naton. Okay, so inagi gud inihira nga napulong nga composers haguti ay nga matahan dagom para hira angay nga mapili as finalists sa SPOP 2022. Sanglit man, ang aton mga entries yan nga gabi will be judged according to the following criteria. Music, which composes melody, harmony, and rhythm, that's 40%. Lyrics, clarity of message, language syntax, literary value, 30%. Interpretation, which is all about fitness of song to the singer, tonality and style, which is 10%. Overall impact, music treatment, commercial appeal, SOCMED friendliness, uniqueness, and breakthrough qualities, 15%. And of course, we also have the online voting for 5%, for a total of 100%. So, you know what, Isabel? Maaram ka ba nga buenas? Or should I say, blessed gihapon? Ito nga tanan nga magdadaog yan nga gabi, kay malipayon hira nga mauli bit-bit ang grand prize nga 100,000 pesos plus trophy para naton grand champion. 75,000 pesos plus trophy para naton second placer. And of course, 50,000 pesos plus trophy para naton third prize. Wow! Asya nga ni Julie kay kung maaram na ako mag-compose, inapi ko na kini Yes. nga contest kay kagdadagkuhan prizes. Maaram ka, labotan aton mga major prizes, may daliwat mga minor prizes sugadhan, best interpreter, best lyrics, best musical arrangement, best music video, audience choice award, nga nan kada usa nga winner makakauli hirahin 5,000 pesos. Ngan adi pa, Isabel. Diri liwat mauling aluhaan, ang diri siswertehon. Yan ang agabi kay may daliwat hira. Makakarawat nga consolation prize nga 10,000 pesos each for the non-winners. Asya iton ang ginsisiring nga Sana all. At this point, Junlie, ipakilala na naton ha mga magkirita ang 5 nga mga music luminaries nga tikang Pahadulag Leyte, Maasin City, Cebu City, ngan Metro Manila nga asya ang magkokomponer han aton panel of judges. Yes. Our first judge is a musician, educator, and cultural worker from Dulag, Leyte. In the late 90s to 2004, he was with Campo Santo, which became a national grand winner of the annual Red Horse Music Laban in the year 2001. He became a writing fellow for the 2018 Philpop Songwriter Bootcamp Visayas Cluster, former manager of 99.1 IFM Tacloban. Ladies and gentlemen, palakpakan natin judge number 1, Mr. Jerby Santo. Our second judge is a singer-songwriter, stage actress, freelance writer, social media content creator and manager, and a registered nurse who hails from Maasin City, Southern Leyte. A theater actress of the globally toured Siddhartha the Musical, she is the voice behind the Katbalogan Tourism jingle. JJ is also one of the 12 finalists in the 2020 Himig Handog with her song Bulalakaw, the first Bisaya song to be in the finals in the whole history of Star Music's Himig Handog. Mga kasangkayan, aton tapuonhin makusog nga pakpak, judge number 2, JJ Ang. Wow. Our third judge is a singer, songwriter, and arranger from the city of Cebu. He is the founder of Vispop. Vispop is a songwriting contest that has provided a competitive playlist of Cebuano songs on the radio and digital platforms and its branding counterpart, Kadasig.
He is also the composer of well-loved Cebuano love songs, Pero Ate Kra and Ha 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 Hasula. Yan! And the world-famous musical Siddhartha and other Visayas contemporary musicals. He won Best Music in the 43rd Gawad Orian for the movie Huwebes Huwebes. Ladies and gentlemen, allow me to welcome, I'm very honored for this one, Judge number 3, the non-stoppable Jude Hima Hitamundok. Our judge number 4 is an award-winning singer-songwriter in the popular 90s band Freestyle, and all hits included the popular track Before I Let You Go. Arranger and producer of the new recording artist duo Suzara, he was inducted into the OPM Hall of Fame Songs Composed. Currently back at Freestyle's frontman, singer, guitar player, and composer, let's welcome our 4th judge, Top Suzara. Ayan, palakpakan. You know what? S-Pop is really getting this far because imagine the composer of Before I Let You Go. I want to say I love you. Kasama na natin. Ganyan talagang S-Pop. Ang S-Pop, angat na angat. Ayan, and of course, ladies and gentlemen, to introduce our last judge, who is also the chairman of the panel of judges for the Summer S-Pop 2022, is an Aliw awardee for Best Classical Artist, also the chairman voice category of the National Music Competition for Young Artists Voice category, the secretary of the NCCA Music Committee, a faculty member of University of Santo Tomas Conservatory of Music, Central Escolar University and St. Paul University, Manila, a soprano who appeared in lead roles for Walang Sugat, Pilipinas circa 1907, No Limit Tangere, El Filibusterismo, Once on This Island, Ramayana, Ambon Ulan Baha, to name a few. Ladies and gentlemen, napaka-kompleto po, kompleto rekado po ang kanyang credential. Let's all give it up for Judge number 5 and the chairperson, Professor Nenen Espina Alfornon. So after having all the preliminaries, Junli, siguro dili na naton pag-ihaon. Tikanganta na ang S-Pop 2020 pinaagihan aton first entry. Entry number 1 is Akon Baysay. This song is about being someone's rest in this tiring world. Are you all excited? Excited na ba? Ladies and gentlemen, let's get it on. Simulan na natin to. Akong baysay. Entry number 1, Akon Baysay, composed and interpreted by Clark Ortiz and Ian Leones, arranged by Ronald Rivera. Mga kasangkayan all the way from the city of Calbayog. Entry number 1, Akon Baysay. Sa akong dako, ikaw muna nakita. Walay maglao, mahina po. Sa pangmata, kalipayan ginabot ko. Tungod ini sa imo, uminayuyo ko. Ikaw lang ako, tutob sa katapusan. Diri bubuyhan, nga diri papabayan. Bisan harayo akong laktun, sa imo tupad. Lagi hapon akong pahuway, akong pagliway, akong baysay.
Di mahihilo nga ikaw maharayo sa akong kinabuhi o pinalangga ko. Kay ikaw lang ngan ako tutusan katapusan, diri pupuyan nga diri papabayan, bisan harayo akong lagun sa imo tupad, lagi hapon akong pahuway, akong paglipay, akong baysa. Oh, bisan damo numabor, kasing-kasing matinumana, akong kalipay, imo kalipay, akong baysa. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, let's give it up for Mr. Clark Ortiz. Nakon Baysay. Wow! Wow! Thank you very much, Clark Ortiz from Calbayog City, Akon Baysay. You know what, ladies and gentlemen, nagsisimula pa lang po tayo. That was Clark Ortiz just doing Clark Ortiz things. Kung hindi nyo po alam, siya po ang umawit ng the entry on our very first S-Pop, the Samareño Samarenya. Siya po ang kumanta nun. Ang pinaka-gusto ko doon is yung pinaka-last, yung ganun din yung ginawa niya tonight, di ba? Just like Clark Ortiz just doing Clark Ortiz things. Yes. You know what, when we say Baysay, it means beauty. Yung ibig sabihin ng kanta is, kapag nagmamahal tayo, kung sino yung partner natin, siya yung pinaka-maganda para sa atin, pinaka-gwapo para sa atin, di ba? At siya yung nagiging sentro ng buhay natin. Ganon. Nox! Ano ko naman favorite? Akon kalipay, imo kalipay, Akon Baysay. Oh. Nox! Okay, so sige! Ato na dayon ini pagsundan, han ikaduha nga entry, ang titulohan kanta, Kalmala. Nga kundiin comeback han aton first season winner nga nabalik yan na as composer and interpreter. This song is about reassuring the feelings of an overthinking lover. Entry number 2 is entitled Kalmala. Kompositor and interpreter Isa Romano. Areglo ni Ruben Jan Mabansag. Mga hinigugma, mga viewers from Parana, Samar. Our S-Pop first season grand champion. Now going back, entry number 2, here is Bangin Manla. Here is Kalmala. Naginaraba ka na naman, imo naliwat ako kimti tinahapan, pastilan pag kinabaraka man, waray kada kibangan nakikita. Di mo na huna nagtitinalagan, naglilinupan akawarayan,
dakong pagigugma para haimula idakon kasing-kasing usalait gidadara ikaw lang baray no good diba di mo huna-huna ikaw good lang ginhigugma ang pagtapon ikatagad dito kalma ka ikaw lait akon ikaw lait akon kaptit akong mga kumot ayaw nakasubo ngayon pagtinumot batian hunian akong dughan ang kasing usalaan yagan Tigal ang pagsilitan at langosan katunod di ka gunang pipiliin ay gugmang at tinudirin ka kunig babalyuhan kinabuhi nga masahin paghuhulat ako masakit at magkakadayan pagdagat ko hain mo diri lang iharong mamay danay nagagalit ba danay nagkakamahay pagkadian naman ang kahimtangan bisa nagawaray diri ka babay papauwain na ang perme lang nag-iinaring asa ayaw nakabaraka di ka mawawara sa buwan kinabuhi pagtungan kita pagsan ikaw lang pipiliin ikaw akong kamuraya ayaw na ikaw ang kabaraka ininda ko'y pagkagugma para imula idakon kasing-kasing usalait gidadara ikaw lang waray no good diba hindi mo huna-huna ikaw good lang ginhigugma ang pagtapon ikatagad dito kalma ka ikaw lait akon ikaw lait akon di mo huna-huna ikaw good lang ginhigugma ang pagtapon ikatagad dito kalma ka ikaw lait akon ikaw lait akon thank you Wow! Yes! May katukayo, Miss Isa Romano. Thank you very much for that wonderful song. Yes, of course. Tumatak po sa ating mga puso si Isa for the first ASPOP in the year 2020. And the song was Kahimyang. Tama ba? Yeah. Ang lugar nga Mahimyang. Di ba ganon? Hanat kalpayan. Okay. You know what it was all about? The song was actually all about kalmala. Parang sinasabi ng kanta na kalmala for those relationships na kung saan isa sa either sa mga partner is somewhat possessive or parang nagko-control. Because there's a tendency to overthink yung mga silosa dyan at mga siloso dyan. Oy, tapikin nyo na yung mga partners ninyo. Oy, sa'yo lang ako, huwag kang mag-alala. Yes. Ano yung ibig sabihin ng kanta? Relax lang. Yung iyo ako, buong buo. Ganon. Okay? So, that was the entry number 2. Dalawa pa lang po. At napakainit na ng ating labanan dito po sa Santa Rita. Ngan, at this point, aton gihapon ito pagsundan. Hani katulong nga entry nga may titulo, Tikang Yana. No? Nga tikang hanaton Season 2 second placer, Francis Rico, Jepoy Gonzalez. Ngan haiya, mga kaupod, Haya Love Entertainment. So, ayan. And
Entry number 3 is Tikang Yana. Compositor, Jepoy Gonzalez, Arvin Gonzalez, and Vincent Balibalos. Areglo gihapon ni Jepoy Gonzalez. Interpreter, Jem Villa. Kasangkayan from Catbalogan City. Entry number 3, Tikang Yana. Hata ako handog ka di dahantak na nga nabido ka pagkabuhat kon sa lahat o kaupay timisi tungod hanakon paghangkog nga panalipdanan nakmanga sayop ngan maaram ako halayo hani mo pagpasaylo ng iyo nga higugmaon ka nga waray kabalyo di ko man permi mahimo magkaupod pag kinahanglan mo panahon para imo kada damo na kinbalayo pero yan na kunta tugutan mo mapaabat na gugma haimo tikang yan na saan ako handog tangan nagpalaumhan karuyag nimdughan nga di ko matuman-tuman matamis nga haro gingkarawat mo sa liwanan paitan nakyakan nga nabuliwan ngan maaram ako halayo hani mo pagpasaylo ng iyo nga higugmaon ka nga waray kabalyo di ko man permi mahimo magkaupod pag kinahanglan mo panahon para imo kada damo na ginbalyo pero yan na kunta tugutan mo mapaabot akong haimo tikang yan na 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 igbabalikan mga kasing kungawaran kung kahatan magkaupod pag kinahanglan mo karada mo nagkinbayo pero yan na kunta tugutan mo mapaabat akong haimo tikang yan na haimo tikang yan na himon kong adat ka hasta Whoa! Ladies and gentlemen, once again, let's give it up for Jem Villa of Your Love Entertainment. Yes. That was Tikang Yana. Okay, so before we proceed, no, Sir Junli, acknowledging our original proponents, our former board members, Julius Mangkol, and board member Mike Ayong, and also board member Bebot Nacario. Hirago ng mga original proponent. Here. Hello, good evening po, boards.
ako, witness na witness po ako sa kanilang dedication of having this in the province of Samar. So, without you po, without your support, without your enthusiasm to have this in the province, wala po ito ngayon. We are now actually having this in the third year. Palakpakan po natin ang original proponents of the S-Pop. Maraming salamat po for coming over. That was actually Jem Villa. Kung di nyo po nakikilala si Jem, he had a singles in the first year of S-Pop, he had Bangin Manla. And in the second year, he had the Tipadampo. Yung Bangin Manla is, kay kalulugan kalibutan, di maihapan bituon. On the second year, he had Tipadampo. Di ba parang naka-auto-tune? Oh, yun, may second voice pa, oh. Tipakadto kalipayan. Moving on, hanaton S-Pop 2022, aadi na kita hanaton second set han mga entries. So let's first have the review for the criteria. Music, melody, harmony, and rhythm, 40%. Lyrics, clarity of message, language, syntax, literary value, 30%. Interpretation, which is the fitness of the song to the singer, tonality and style, 10%. Overall impact, music treatment, commercial appeal, SOCMED, friendliness, uniqueness, and breakthrough qualities, 15%. And our online voting, 5%, for a total of 100%. And of course, a review for our S-Pop 2022 prizes. For our grand champion, will be receiving a 100,000 pesos and trophy. For the second prize, of course, 75,000 pesos plus trophy. And for the third prize, 50,000 pesos plus trophy. So ayan. Now, let's move on to our entry number 4. Nag-iistorya mahiunong hinura-ura nga kamingaw. Siring paha English, a song about fervent yearning. Entry number 4 is entitled Han Pag-uran, kompositor Gus Flamenco ngan Mark Paul Alcala, areglo ni Jean Luis ngan Nicky Cabardo, interpreter Mando de Leon. Mga magkirita, entry number 4, Han Pag-uran. Wow! That was very very, very emotional. At alam nyo, napakahirap ng ginawa niya na nagsiswitch siya agad from the original voice hanggang sa falsetto. O biglang naging musical analyst, no? Diba? Okay. Maraming salamat. Pagkakaraga. Biglang gagan. Di ba? Ang ganon. Ganda, ang galing. Palakpakan po natin. That was Mando de Leon. Han Pag-uran. And I love also the music video kasi totoong may pag-uran, no? Yes. Ramdam na ramdam ko talaga yung music. You know what? We will now be moving on. Padayon kita. Nganya na. Matawag kitahan masunod nga kanta. This time from the municipality of Pinabacdao. Ini nga kanta mahitungod han mga problema hit aton sa syudad. Here is entry number 5 nga may titulo nga Pukrat. Entry number 5 is entitled Pukrat. Compositor, interpreter, Angelo Distrajo. Areglo ni Joshua Tapia. Ladies and gentlemen, from Pinabacdao, Samar. Entry number 5, Pukrat. Pukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi damuit panulay. Kita ng mga pobre, pagtatamakan tutubig kamatay. Pukrat
Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi duruit panulay. Kita nagkukuri, itira pinuwatan niya di maupay. San o dala masisiring, na ato naman niya na, kay puro naman laira, waray na ba iba? San o dala matutuman, pagbabago, uniton mga nakalingkod, kung taloy tuhay nga tapo. Puro pala ang pastilan masumuna, pirmi naman lain ni ayaw na pagpabay, ngan ayaw na pagpabuta, hindi mo pagkatawaray kabal. Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi namin panulay. Kita ng mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi duruit panulay. Kita nagkukuri, hindi rapinuwatan niya di maupay. Pira pa ba katuig itatong ni Iyapon? Sano pa ba inihira naton sa suplahon? Babasag dala pa naton, ito nga'y resistema. Hindi rin man hirap kundi kitat na mo. Hindi na aton kasugaran, aguro kita kundi yan, di rin hirap pinamamatian. Hindi rihik pagmata, bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi damuit panulay. Kita ng mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi duruit panulay. Kita nagkukuri, hindi rapinuwatan niya di maupay. Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi damuit panulay. Kita ng mga pobre, pagtatamakan ko tubig kamatay. Bukrat ngan pamuhay-buhay, kinabuhi duruit panulay. Kita nagkukuri, hindi rapinuwatan niya di maupay. Once again, ladies and gentlemen, let's give it up for Angelo Distrajo. Yes! So, that was Bukrat, Social Injustices. Yes, it talks about the social injustices. Yung genre parang Rasta, no? And I love that. During the first season, we had the Samarenya na parang ganun yung genre. And also in the second season, we also had, I think it's Sirak. Parang ganun yung genre nila. At napakaganda. And I love that interpretation also. Yeah, no? and I also love the video because Yes. very realistic siya, no? It was very nationalistic. It was very, parang may pinaglalaban. And I love May it. hugot. Yes. And it talks about the social injustices, yung mga mensahe na para kumbaga, sabi nga natin kanina, para sa sosyedad. Okay? So now, at this point, ladies and gentlemen, tatawagon nato ang masunod nga kanta, which is entry number 6, nga may titulo nga Ibalik ang Balud. Yan, this song is about longing of a touch from a lover. Ibalik ang Balud is composed and interpreted by Carl Liedo, areglo ni Rachin Luis ngan Ash Regis. Dear viewers from Catbalogan City, entry number 6, Ibalik ang Balud.
No, 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 no. Balik mong balon ang lawas ko, nahihilaw ako. Ang paso na plus ang palan mo, namimingaw ako. Kung nagkasayop ako, diri ko gusto nga pasakitin ka. Pasaylo ako, hangyo ko ang imo nga bumalik ka. Kaya't pag-igugma, diri basta-basta. Masakit at dukaan kung magbubulag kita. Sulit ibalik mo'n balon ang lawas ko, nahihilaw ako. No, 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 no. Ang paso na plusan, palan mo namimingaw ako. Pati ilawas ko, akin na ba ni mo mga haplos? Ako namimingaw ni mo mga hangkop. Bisan ako kumain, bisan ano dapuaton. Masikip na dugan nga, rayo ka agon nga. Kung ako nagkasalaman dahil diri ko tinuyo, balik na akong kay. Ako nahihilaw, di ko kaya mag-usa. Ang balutan ako dagat, ikaw good love. Kung nagkasayop ako, diri ko gusto. No, 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 no. Pasaylo ako, hangyo ko ang imo. No, 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 no. Kaya't pag-igugma, diri basta-basta. Masakit at dugaan kung magbubulag kita. Ibalik ang balon, pwede pa pakibalik mo na ang balon, ang balon. Balik ang balon, pwede pa pakibalik mo na ang balon, ang balon. No, no, Wow, ladies and gentlemen, Ibalik ang balud. that was entry number 6. Ibalik ang balud. The song was actually all about yung parang pagmamahal or the feelings na, or the longing na nawala. Kasi, yun kasi that's common in a relationship na ang pinakamalaga sa relationship is the endurance na dapat consistent tayo. Kasi it's not everyday kasi na mahal natin ang ating minamahal. Nawawala yun. Eh. Ang mahalaga doon, there's always a manner of reviving everything. No? Dapat ibalik ang balot. So, napakaganda na mensahe po ng kanta. Tago sa puso. Yes, Ate Ikes? Hapagpadayon ng SPOP 2022, utrohon naton ang aton prizes at stake. Amo ang grand prize nga 100,000 pesos and trophy para han champion, 75,000 and trophy for the second prize, nga 50,000 pesos and trophy for the third prize.
Ngan para naman na naton minor prizes, best lyrics in musical arrangement nga pareho makakarawatin 5,000 pesos. Best interpreter nga ngan ang winner makakauli gyapon with 5,000 pesos plus trophy. Audience Choice Award para na entry nga makakakuhaan pinakadamo nga online votes. Makakarawati rin 5,000 pesos and also for the best video, music video, 5,000 pesos gihapon. Wow! Yan na, tawagon na nato na naton entry number 7 nga may titulo Sa Duyan Mo. Ini nga kanta in mahitungod hanpag higugma habung to. Sa Duyan Mo was composed by Ronald Juneda and to be interpreted by Arjex Dormiendo. Arranger, Sigundino Buboy Biliran. Mga kasangkayan from Calbayog City, Sa Duyan Mo. Sa akong paglakaton, tarangkok maimpabalo. Nakita ko ang magpahisay, magresyo nga lulugaron. Tinayo hinangyap, katumanan para sa kadamaan. Sa dang ikalimot, santuna nga natawhan, kundi sa lulong sining mga rayan-dayan, hilarong nakaminaw, inaabad sa dukhan, na iliw lagi hapon, ubong tunga natawhan, sa mo pag-akak, sanlus ay mo nga pagmahal. Sa duyan mo, mabalik ako. Sa pagpalanggaog, pag-ugop mo. Sa duyan mo, ig-abiyog ako. Paraan kamingaw, ngan kapaglanan ko. Ubuntu ko, nga minahal. Matamis nga puruyanan, ang baysay mo diri matutukngan. Sa dughan ko ikaw nag-uusahan. Inanag ko nga dapi, sinin kalibutan, hinyap ko ubong to, hulos mo nga kalibayan, kahimyang pagkaurusa o kauswagan. Labawan gugma magpabiling sa imo katawhan. Sa duyan mo, mabalik ako. Sa pagpalanggaog, pag-ugop mo. Sa duyan mo, ig-abiyog ako.
usahan. Tuyan ko. Once again, ladies and gentlemen, that was Saduyan Mo. From Calbayog City. Yes, yes, So it's yes. all about the pride of place. Yes, na kahit saan ka man pumunta, ika nga, there's no place like home. Yes. Tatak sa Marenyo, sa Marenya. Sa dughan ko daw ko na nag-uusahan. Pa. Feel na That was feel. it, ladies and gentlemen. And actually, I know, kahit nasa script natin, nahihirapan talaga ang mga judges natin. Nahihirapan ang ating mga judges in really searching who will be this year's winner for the S-Pop, no? 2022. Yes, I totally agree with you, Jun Lee. Ang masunod nga entry, may titulo nga, Kay Ano. Entry number 8, Kay Ano, is composed and interpreted and arranged by Asby Lucero, who was the interpreter for the song Masarig Ak, which won 3rd place last S-Pop 2021. Mga kasangkayan, another entry from Calbayog City, entry number 8, Kay Ano. Sugat man Hauna nga pagtabuhan at tumata Nabatong tanan akong nga pakiana Kaya no yan nakala umabot Maiyan na ako nga nagihinulat Maiyan na ako nga nagihinangadhan Kapituunan Nga unta magkita na Kita nga duha Kaya ano Kaya ano nga nasugad man May adana ngayon sulod itimdugan Banano magpamakikitaan Kasakin man Makuri man ang pagpirito ni na aton sitwasyon Ano na ba ini nga akon kamutangan Permila ako giniinoyaganhan Kapalaran Di nalayan na akong madamgo Matutumanan ikaw nga nako Iilubon ko Kay nakita ko ay mata Na malipayon ka na Kaya ano ano nga nasugad man May adana ngayon sulod itimdugan Banano pa makikitaan Kasakin man Pagkuri man ang pagpirito ni na aton sitwasyon Kaya na Garawat ko na nga diri ka akon Garawat ko na nga ada ka na sa iba Diri ko na makakaptan Ani mo mga kamot Kay nakita ko ay mata Ang malipayon ka na Kaya ano nga nasugad man
may adana ngayon sulod itim tugan. Banano mo pa makikitaan. Kasakin man ay maguri man ang pagpiriton, hindi na aton sitwasyon. Wow! Ladies and gentlemen, once again, palakpakan po natin, Aspi Lucero. Aspi Lucero is back. That was kay ano? That's actually a big question. Kay ano nga nasugad man? Kay ano? Kay ano nga nasugad man? May adana ngayon sulod anim dughan. Oh! Tagos sa puso. Alright. Napakasakit noon, ladies and gentlemen. And of course, that was our entry number 7. 8. At this point, ladies and gentlemen, that was entry number 8, rather. At this point, no, masunod kita. Ang masunod nga entry, may titulo nga, Sa Imula. Entry number 9 is Sa Imula, composed and interpreted by Bernadette Mañas. Areglo ni Nikki Cabardo. Mga kasangkayan, an entry from Matuginaw, Samar. Entry number 9, Sa Imula. Ambot kundi natigangan tanan, waray sarabutan una-una, natigdaanan akong dughan. Siring ko payaw pagdali, ang gumahulata sa tama nga panahon. Kundi pa diri pipiriton karuyak, kumalaan makaupod ka. Ngan waray na iba, dalagan sa oras, diri ko na nasusundan. Kay pagagana waray iba nga nakikitaan, nag-uusa labaw sa tanan. Adlaw o gabi, ginbibiling sa kasing-kasing ko, ikaw nahihidlaw sa kada adlaw, waray makakasaliwan. Sa giyos ngan mata mo nakuha mo na, labi na good pag natawa pa, dugangan kalipay langit mahayag na. Sirum diri na mabalik pa, ang gugma hulata sa tama nga panahon. Kundiri pa diri pipiriton karuyak, kumalaan makaupod ka. Ngan waray na iba, dalagan sa oras, diri ko na nasusundan. Kay pagadana waray iba nga nakikitaan,
Di makakasaliman. Sa imola ako. Sa imola ako. Sa imola ako. Sa imola ako. Wow! Ladies and gentlemen, muli palakpakan po natin Miss Bernadette Mañas. sa Imula. Sa Imola ako. Imula ako. Kung kanina, there was an entry kanina na parang yung may suspicion tayo sa ating mga karelasyon. Kalmala. Yung kalmala. Ito naman sa Imula. No? Napakagandang kanta po. At yung boses po ni Bernadette, parang yung tipong ang tamis, yung parang kumakain ka ng cotton candy. Di ba? Napaka-sweet at ang galing ng kanyang mga paganon. Ang ganon, di ba? Ganda nun. Ladies and gentlemen, muli palakpakan po natin Bernadette Mañas from Matuguinaw. The first ever to make an entry from Matuguinaw at nakapasok po sa finals. Okay? Nagtitika mapasula ang barangay. Hanaton original Waray songs as we move closer to the last entry of SPOP 2022. Okay, so let's not keep the suspense hanging in the air by calling our last entry, number 10, Kamingaw. This song is about missing their lover and still wanting to spend time with them even after the things that happened to them. Again, entry number 10, Kamingaw. Kamingaw is composed by Arman Oete and arranged by Ronald Rivera. Interpreter Chris Hasday Layam. Mga kasangkayan from Calbayog City. Entry number 10, Kamingaw. Kumusta ka daw lainday? Waray ba nagbago? Bisita gada sa balay, parehas ang sato. Nakakabungo lang kamingaw sa kwarto. Ginbibiling-biling ko ang mga dagway mo. Di rin na bagod mabalik naton aton mga ginsaruan sa to kita panduwa ang magkaupod-upod pero kung nahain ka man yan na pag inay na lang di mo man piliun okay lagi yapon basta malipayon ka bisang papiriton wara na go tsansa nga ikaw mabalik pa ako na nakakarawaton nga di na maguhulat pa di rin na maguhulat pa dako ng gabi ikaw lagi yapon pinupugyan na di ka una-hunaon nagturo dalakan bisang pangalikyan di rin na mawawala di rin na bagod mabalik naton aton mga ginsaruan sa to kita panduwa ang magkaupod-upod pero kung nahain ka man dyan na pag inay na lang di mo man piliun okay lagi yapon basta malipayon ka bisang papiriton wara na go tsansa nga ikaw mabalik pa
maguhulat pa. Di rin na maguhulat pa. Di mo man piliyon, di ka pipirito. Di rin, basta yun ka. Basta mali pa yun ka. Wow, once again, ladies and gentlemen, Our last entry for tonight, Kamingaw. ramdam na ramdam ko yun while I was actually standing there. Bisan, anto? Bisan waray na kuno tsansa, basta malipayon ka. Basta malipayon ka. Kasasakit, di ba? That was our 10 finalists for the summer. For the SPOP 2022. Once again, ladies and gentlemen, ipagbunyi, isigaw ang talento ng ating mga Samarnon mga into music artists. Palakpakan po natin muli, ladies and gentlemen. So, Junli, pamati ko kukurian ko dyan na an aton mga judges pagpili han aton. Magdadaog yan ang agab ikay nga tanan, puros mag-upay. Correct, sakto ito, Isabel. Para nga ni haakon bagahin winner man adang nga tanan. Yes. No? But, syempre, tungod kay contest man ini, may dagod kita i-declare nga winners. Asya tagan taanahin panahon para ang aton mga judges makapamilihin maupay para ang mga magdadaog yan nga gabi deserving good, di ba? So again, let's all give a round of applause to all our entries for tonight's SPOP 2022. Tama ka, Isabel. Maram ka, organizing the SPOP 2022 is no joke, no? A task for, despite the odds and the inconveniences that we had, the organizers and the participants were able to pull this off and bring the best out of the little time and resources at hand. Yeah, I totally agree with you, Junli. Actually, diri good line ni Harumamay kaya ang mga preparations, and communications, and travel, kay maaraman kita nga makurigod and magkiwaya na nga mga panahon. Correct. So for almost the whole month of December, from the workshops, the music creation, the process of arrangement, audio recording, and even the shooting of our music videos, inagigod nga tanan, hindi rin mahingangalimtan nga experience para han organizers nga han mga participants. So to give us a glimpse, and also, no, before we declare the winners for tonight's SPOP 2022, karuyag namon magpasalamat han mga nagpartisipar hininga pa isan-isan, no? Hin original Waray music, ngan an iyo gyapon mga pamilya, pamilya han mga contestants, and of course ang mga magkirita iratag sa tag sa nga panimalay, han paghatag ni rahin time ngan han iraliwat votes kay tungod we also had the voting online. Okay, nagpapasalamat liwat kami, han mga workshop facilitators, Lucien Litaba, Nikki Cabardo, Miko Lauderes, Roel Roldan, Jairus Campo, and the creative team han mga contestants, musical arrangers, singers, stylists, nga nan iba pa nga mga nagbulig. Yes, ngan labawan nga tanan ang mga proponents ng SPOP 2022, headed by our Governor Shari Antan, Vice Governor Arnold Tan, Congressman Jimboy Tan, and of course, Congressman Reynolds Michael Tan. Palakpakan po naton. Salamat nga damohan iyo hulos nga suporta. Yes, thank you so much. Yan na, antes naton ig-announce ang mga magdaraw gini nga paisan-isan nga paghimo, hinkanta, pamatian ta ang mga judges, hanira impressions may ungod, han SPOP 2022. As somebody from the region, very proud of what the SPOP people are doing and all the initiatives that they're doing throughout the year. And I'm very grateful na sa Samar, there's this boom in the local community. It's been said by
Jude and Top. But I'll just reiterate that there's really no Filipino culture na authentic sa construct. But the regional culture, they're real. And they're totoong totoo siya. So, our being Waray, our being Ilocano, being Ilocano, makes us Filipino. So, through this initiative, we are loving our country. And I'm so excited because I'm a geek for local scenes. I follow the Iligan music scene, I follow the Naga music scene, Dumaguete, and seeing this happening to Samar, very exhilarating. Because Samar is not just what you see now, no? Yung S-pop, the young people. Samar has a music culture alive na buhay talaga siya and it's linked to the roots. Kuracha music is still alive. We call it Sinamar actually. So talagang it's a hotbed for the Waray culture. Us from Leyte, we always look towards Samar. So again, thank you very much. Congratulations to all the contestants. We are so proud. JJ? Okay, sir. Hi. First of all, I want to thank you, Sir Lucien, and to the whole S-Pop for having me here. And I want to congratulate all the contestants. Your songs are, to me, very close to home. Although I can't totally speak Waray, I understand them. And I can feel the sincerity of the songs. And I want to congratulate everyone. Amazing, as in, like, I feel touched in many of the songs, in some of the lyrics. And I think it's an amazing representation of Visayan Samaranyo music. And I wish you all the best. I hope you keep making more Samaranyo songs, and more power to S-Pop. Thank you so much. It's an honor and very humbled to be here. Po. Okay. All of the contestants, the finalists, you not only make me proud as a Bisaya, but also as a Filipino. It goes to show that music is in the heart of the Filipino, and we have a lot of stories to tell, and a lot of new perspectives are heard in the songs that we've been listening to this afternoon. So congrats to everyone for just being yourselves, being who you are, and expressing yourselves in your own language. And I can't wait for more songs to come from someone. And congrats again. Congratulations, no? Me, I've always been an advocate of talents, especially from the provinces. No, we cannot be too Manila centric anymore. And I was first introduced actually to Vispap by Lucien when we had our National Arts Month. No, that was the time. Talagang I was so amazed with all these talents, and this is really such a privilege to be invited as one of the adjudicators. So thank you very much, Lucien. And yes, like what JJ said, I hope that you will continue making music because talagang beautiful. It's talagang, yun nga yung si Paulo Ay at saka yung sino ba yun, Lucien? I was really amazed with the music that they had, that they did, that they wrote. So congratulations to all the contestants, and I hope that this will not be the last, okay? And I will congratulate also Lucien for doing this. Thank you very much. Very much alive and well in Samar, and that Samar is like many parts of the Philippines, like all over the Philippines. Katulad nung tinatras ng kapatid natin si Jude, we have to highlight the rest of the country's natural musical resources. Talagang it makes me even more proud to hear OPM na hindi lang Tagalog, hindi lang English, yung sa wikang sariling atin na hindi pangkaraniwan na maririnig sa radyo,
Mas marami yung ganun eh, kasi sa narinig natin sa radyo. Mas marami yung magagandang hindi naririnig. At kadalasan hindi narinig kasi hindi Tagalog, hindi English. Pero mas ang ganda ng kanta, hindi mo nga alam. I hope that this batch of songs will blow up, and even more so trust forward yung S-pop at yung ating mga manunulat dyan sa Samar. Congratulations sa kanilang lahat. Okay, thank you so much coming from our judges. Maraming salamat din po. Samar is very grateful to have all of our full of credentials na ating mga judges rin po. So at this point, ladies and gentlemen, moving on, we are now actually moving to the announcement of our winners. Wala ba kayong mga kamay dyan? Once again, congratulations to the winner of Best Lyrics, winner of trophy and 5,000 pesos. Pukrat. Congratulations. Next award, ladies and gentlemen, is the Best Musical Arrangement. Our Best Musical Arrangement for S-Pop 2022 goes to Mando De Leon, Gus Flamenco, and Mark Paul Alcala. Han Pag-uran. The winners will receive 5,000 pesos and of course a trophy. Congratulations. Again, Han Pag-uran. A round of applause, please.
Next minor award, Best Interpreter. Our Best Interpreter, Miss Isa Romano. Kalma lang. A round of applause again for Miss Isa Romano. This year's Best Interpreter. Our next minor award is the Best Music Video. Who's your bet, ladies and gentlemen? For the Best Music Video, the award goes to Clark Ortiz and Ian Leones for Ibalik and Balu. We have a tie. Oh, congratulations. We have a tie for the Best Music Video. We have Akon Baysay and Ibalik and Balud. Congratulations. Again, congratulations. It's a tie. A round of applause. Ibalik ang Balud and Akon Baysay.
have given their best. Lahat po tayo nag-invest ng puyat, pagod ng ating talents. And this is the very point wherein we will be announcing the winners of Summer Pop Music Festival 2022. Are we all excited? Excited na bang lahat? Yes! Wow. Parang mahina. Excited na ba ang lahat? Now, ladies and gentlemen, announcing the third prize or the second runner-up to receive 50,000 pesos and a trophy. Our third prize winner, ladies and gentlemen, is Isa Romano. Miss Isa Romano, Kalmala. In the song Kalmala, congratulations, palakpakan po natin. Again, our second runner-up, Kalmala. And now, ladies and gentlemen, we will be announcing the first runner-up for Summer Pop Music Festival 2022 to receive 75,000 pesos. And a trophy. Our second place. Our first runner-up is Kay Ano Bayasbi Lucero. A round of applause for Kay Ano. Okay, congratulations. And now, ladies and gentlemen, the most awaited and the moment we have been waiting for. The moment of truth. Okay. Are you all excited? Excited na ba ang lahat? Excited na ba ang lahat? I wanna know who's your bet. Sino bang gusto nyong manalo? Sinong mananalo? Sinong gusto nyong manalo? Our S-Pop. Isigaw ninyo ang gusto ninyong manalo this evening. Oh my God. Oh my gosh. Sino? Louder. Mando de Leon and congratulations to our Summer Pop Music Festival Hapag-uran. Of course, interpreted by Mando de Leon, Gas Flamenco, and of course, Mark Paul Alcala. Mark Paul Alcala. Again, our grand champion, ladies for and gentlemen. 2022. Hapag-uran. Palakpakan po natin. Would like to announce na wag muna pong bababa ang ating mga participants, for we will be having pictorial. Congratulations po again to our winner for this year in ASPAP 2022. Tunay pong napakagaling ng talento ng ating mga Samarnon.
Miss Isa Romano. Miss Isa! Yeah, so, diri ko nagpapahalaba. Gusto ko lang mag-thank youhan mga nag-support. Ngan pa dahil nga ma-support hit local music. Thank you so much. Unta supportahan kami niyo. Hasta ka hasta. Pati ang mga susunod nga mga mag-compose in mga local nga mga songs para mas makilala kita globally and internationally. Thank you, Lee. Thank you so much. Yes, kalma la! At this point, how about a message coming from our SPOP 2022 first runner-up, Asby Lucero, kay ano? Kay ano? Thank you, Lord! Grabe. You deserve all the praises and glory. Salamat sa nimo talento na ginahatag sa akon. And ini, gagamiton ko pa ini para maghimo pa, magupay pa na kanta sa mga maabot pa nga panahon. Padayon kita pagsuporta sa SPOP, sa Nuwaray Music, and sa akon mga kuhan. Padayon kita paghimo. Yes. Padayon kita. Kitaan pride sa Samar. Yes. Salamat. Once again, congratulations to Asby and the entire team. Such an amazing talent. No? And of course, coming from, a message naman po, coming from this year's champion. Let's have from the team, the entire team na. Bahala kayo kung sino magsasalita sa inyo coming from the team. Of course, the champion of SPOP 2022. Woo! Damo na salamat. Damo na salamat at sumuporta amon unang atanan. Mapasalamat kami in Universe. Naging channel niya amon na higayon. Ginimo kami na instrumento para makapaghimuhin hininga obra. Damo na salamat ang bumulig. Kan Kuya Niki, kan Sir. Damo na salamat Samar Provincial Tourism Office para hininga SPOP. Damo na salamat ang Provincial Government ang Samar. Suportahan natin ito, Original Waray Music. Kuya Niki, damo nga salamat. Damo nga salamat amon mga padis. Damo nga salamat Tourism Office, ang tanan nga membro. Damo nga salamat Mami Vita. Damo nga salamat kan Mando, kang Gas. Damo salamat tayong atanan. Shoutout nga nito akong padis nagkikita yan na live. Damo na salamat ang suporta among pamilya, among tagsa ng mga pamilya. Original Waray Music, suportahan natin permi. Damo na salamat. Merry Christmas. Okay, our grand champion again, Hanpag-Uran. A round of applause again to all our winners. And of course, as we have also announced, lahat po ay makakatanggap ng, for the non-winners, they will be receiving 10,000 pesos each. And nagbigay rin po tayo ng mga prizes for the minor prizes worth 5,000 pesos each per category. At this point, ladies and gentlemen, we're going to have a countdown. Okay, sabayan nyo kami. The reason actually why we are here in Santa Rita is to promote the venue. Thank you so much to the provincial government and the local government also of Santa Rita for having us here. Napakaganda po, bagong-bago po ang building na to. Newly installed po together with Senator Amy Marcos. Just actually this month, I think. And we are promoting po the tourism of the province at napakagandang probinsya po ng Samar. And we will be having a beautiful fireworks display in the San Juanico Bridge. Help me. We're going to have a countdown. Okay. Of course, for the next year's SPOP, wag po tayong, kumbaga, mawawala ng pag-asa and also continue po, just like what we have always been telling ourselves, padayon po kita nga tanan, hapag likha
no ng musikang Waraynon. Mabuhay ang Waraynon Music! Okay, let's have a countdown. Sabayan nyo kami! Sabayan nyo kami. On my cue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan! Nasa screen pa. Hindi, doon, wow! Actually, nakikita po. Again, congratulations to all our winners! And to all Hangaran Han S-Pop 2022 Secretariat and Spark Summer Tourism Office. Ako ay Isabel. Ngano ko naman ni Junlie. Naglilisensya, hinmaupay nga gapi ha iyong matanan ngan God bless. Mabuhi nga nigdasigta ang original Waray music. See you next year para ang S-Pop 20